बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रावलपिंडी में जो तौहीन रिसालत के मुकदमे में मुलज़िम को सज़ाए मौत सुनाई गई है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और इस मुकदमे का कुछ पस मंज़र आपके सामने बयान करूँगा कि ये FIR कब दर्ज की गई थी, कहाँ पर दर्ज की गई थी, मुद्दई कौन है, और फिर आज इतने साल बाद जो ये फ़ैसला हुआ है तो दरमियान के जो मराइल हैं उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हासिल की हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वक़ूआ हुआ क्या था, कि किस तरह से तौहीन रिसालत की गई थी और फिर ये मुकदमा दर्ज कराया गया और उसके बाद आगे आगे ये कहानी चली और कब ये मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ। तो ये सारी कहानी जो है वो इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूँगा। पहले बात कर लेते हैं FIR की। तो ये FIR दर्ज हुई थी थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में और तारीख़ थी 11 जुलाई 2012 और वक़ूआ लिखा हुआ है 5 बजे शाम का। अब इसमें जो दरख्वास्त दहिंदा है जो कि मुद्दई हैं वो हैं इब्रार अहमद ख़ान वल्द मोहम्मद रफ़ीक ख़ान। ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीज़न थे। तो इनकी जानिब से थाना न्यू टाउन में ये इतला दी गई थी। FIR के मतन के मुताबिक जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीज़न बखिदमत जनाब SHO साहब थाना न्यू टाउन रावलपिंडी जनाब अली गुजारिश है कि दरख्वास्त गुजार को उसके ज़ेरे इस्तेमाल ज़ाती मोबाइल नंबर पर आज मोरखा 11 जुलाई 2012 को शाम तकरीबन 5:36 और 5:45 पर एक ही नंबर से लगातार 2 मैसेजेस मौसूल हुए हैं, जिसमें हमारे प्यारे आका व मौला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा के बारे में इंतहाई गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अल्फाज लिखने और बयान करने के काबिल नहीं है, लिहाजा मैसेज प्रिंट के साथ लफ़ किया जा रहा है। बाहैसियत मुसलमान जज्बात इंतहाई मुश्तइल हैं, मगर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के पुरअमन शहरी होने के नाते ये मामला कानून के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया है, इस उम्मीद पर कि इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दाम करते हुए मुतल्लिका शख्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कानून 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे तलाश करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। मामला की निज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए कार्रवाई में ताख़ीर ना की जाए। बसूरत दीगर अहलियान इस्लाम के जज्बात को कंट्रोल करना किसी भी सूरत मुमकिन ना होगा। दस्तखत बहरूफ अंग्रेज़ी दरख्वास्त गुजार अबरार अहमद ख़ान वल्द मोहम्मद रफ़ीक ख़ान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीज़न, सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीज़न, प्रिंसिपल एम्स एजुकेशन सिस्टम सेटेलाइट टाउन। इसके बाद उनका ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि कार्रवाई पुलिस साहिल मदरजा बाला ने बहादुरी थाना तहरीरी दरख्वास्त पेश की। बस जो वक़ूआ था ऊपर उन्होंने बयान कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और फिर तकरीबन एक हफ़्ते बाद 22 जुलाई को जो है ये बंदा गिरफ़्तार हो गया था 2012 में ही, और इसके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा चला और कुछ जो इस मुकदमे से जुड़े लोग हैं उनसे बात करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्स इसकी जानना ज़रूरी थी। जो इनिशियल ख़बर आई वो बहुत ही शॉर्ट थी, उससे ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये मुकदमा किस बुनियाद पर बनाया गया। तो ये FIR के मतन से आपको मालूम हो गया कि एक नंबर से मैसेजेस किए गए थे रावलपिंडी के जो है अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीज़न के एक ओहदेदार को, और फिर वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। और जब ट्रेसिंग हुई तो ये एक साहिब हैं ज़फ़र भट्टी, वो पता चला कि ये जो है वो मैसेजेस वो करते रहे हैं। लेकिन इनिशली इसमें कहानी कुछ और भी थी। वो ये कि ये जो मुलज़िम हैं जिनको सज़ाए मौत हुई है ज़फ़र भट्टी, ये कोई NGO चलाते थे और इनकी एक सेक्रेटरी थी, गज़ाला नामी खातून थी। उसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल के लगभग थी। जो सिम इस्तेमाल हुई वो गज़ाला के नाम पर थी। इनिशली पुलिस ने ट्रेस किया तो फिर बाद में पता ये चला कि सिम तो गज़ाला के नाम पर थी, लेकिन उसको इस्तेमाल यही करते थे ये जो ज़फ़र भट्टी हैं। तो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान मोबाइल और सिम दोनों जो है वो एक्टिव सूरत हाल में जो है उसको बरामद किया था। उसके बाद ये मुकदमा चला और 2017 में इस मुकदमे के तहत इस बंदे को ज़फ़र भट्टी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन
مدعی کی جانب سے ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی اور یہ موقف اپنایا گیا کہ چونکہ چیزیں واضح ہیں، سامنے آ چکی ہیں اور پولیس نے اپنی تفتیش بھی مکمل کر رکھی ہے، تو اس مقدمے میں جو ہے وہ عمر قید کی سزا بنتی نہیں ہے، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو پھر ہائی کورٹ میں جانے کے بعد یہ جو کیس ہے دوبارہ ریمانڈ بیک ہوا اور اس پر دوبارہ سے سماعت ہوئی، اور اب جو ہے اس میں اس ملزم کو جو ہے وہ سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور دوسری جو خاتون تھی غزالہ، وہ اس کیس کی سماعت کے دوران ہی وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی، کیونکہ جو مجھے بتایا گیا ہے ان کی عمر جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ 50 سے 55 سال کے درمیان تھی، اور وہ بھی ویسے کرسچن ہی تھی۔ یہ کچھ لوگوں کو نام سے شاید تھوڑا وہ کنفیوژن ہو رہی ہو کہ غزالہ کی سم اگر یہ استعمال کر رہا تھا تو کہیں غزالہ جو ہے وہ کوئی مسلم خاتون تو نہیں تھی، وہ بھی اسی کے ساتھ کام کرتی تھیں، اس کی سیکرٹری تھیں، اور جو ہے وہ بھی کرسچن تھی۔ تو یہ اس معاملہ جو ہے یہ پھر چلتا رہا، اور اس کے بعد اب اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ فیصلہ بھی سنا دیتا ہوں، بلکہ جو وارنٹ جو ہے اس سزا کے جاری کیے گئے ہیں جیل حکام کے نام، اس میں یہ جج ہیں صاحبزادہ نقیب شہزاد، انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ انہوں نے یہ جو وارنٹ ہے وہ لکھا ہے کہ ایٹ دا ٹرائل ہیلڈ بیفور می آن 3rd day of January 2022, Zafar Bhatti, son of Sabir Bhatti, caste Bhatti Christian, residence of accused in above mentioned case of calendar at the said session, has been convicted before me, Sahibzada Naqib Shehzad, additional session judge Rawalpindi, and sentenced as under. He is sentenced to death under section 295C PPC. He shall be hanged from his neck till his death. تو یہ جو ہے وہ وارنٹ جاری کیا گیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف جو ہے اس میں کچھ جو ہے وہ سزا اور جرمانہ، جرمانہ بھی ہے، سزا قید بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے، اور اب اس کیس میں فردر یہ ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ ملزم کو رائٹ ہے کہ وہ اپیل میں جا سکتا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا۔ ابھی تک جو ہے اس معاملے پہ پاکستان کے میڈیا میں آپ کو کوئی خاص خبر نظر نہیں آئے گی۔ ایک ویب سائٹ پہ جو ہے وہ چھوٹی سی خبر یہ لگی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ زیادہ دیر تک چاہے پاکستانی میڈیا جو لوکل میڈیا ہے وہ رپورٹ نہ بھی کرے تو انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کو رپورٹ کرتا ہے، اور پھر بعد میں جب جا کے یہ بڑی ایک خبر بن جاتے ہیں کہ باہر کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ پھر پاکستانی میڈیا کو بھی اسے ٹچ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جو اس کیس کی باقاعدہ سے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ معاملہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اب یہ اس کا جو ہے مزید جو ڈیٹیل فیصلہ ہے، آرڈر ہے، جو ججمنٹ کی کاپی ہے وہ انشاءاللہ کل تک میرے پاس پہنچ جائے گی، تو اس کو پڑھ کے مزید جو اس کیس کے پوائنٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔